आपण माने आधार कार्ड दे फिंगरप्रिंट माध्यम रे टंका उठाउछंती कि तो कौनसी काम रे आपण माने जनसेवा केंद्र को जाउछंती बैंक रे भिड़ होउची भाभी आपण माने कोन करूछंती सुविधा रे जनसेवा केंद्र रु फिंगरप्रिंट माध्यम रे टंका उठी आनुछंती एही सुजोग नै किछि असाधु जनसेवा केंद्र वाला गरीब लोकंकर टंका को हरिलोट करूछंती यार कहिबार माने हला आपण आधार कार्ड टी को देले तापरे आपण मानकर फिंगरप्रिंट टी मागिला फिंगरप्रिंट देला परे आपण मानकर काम सइला आपण माने आ किछि करि परिबे यार माने हला से जनसेवा केंद्र वाला आपणकर टंका चेक करू कि टंका डिपॉजिट करू कि टंका आपण को उठेई दो सबु ता हाथ रे आपण से कौन करुची कौन न करुची आपण माने देखुचंती कि किछि देखु नांती तो एही बळी घटना रिसेंट गुटे घटीची गरीब लुकटे जनसेवा केंद्र को जाए टंका उठिया पाई ता अकाउंट रु टंका नाही ता टंका गला कुआडे तदारक करू करू एही घटनाटी जणा पड़ला प्रकृत रे आपण मानक पाई एही भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण जदि आजिका डेट रे आपण माने आधार कार्ड देई निजर आंगुली छाप माध्यम रे टंका उठाउचंती ताहाले हेई जानतु आपण सावधान जनसेवा केंद्र वाला हमको ठकौ नांती आमे निजे निजे तांकु प्रत्यक्ष भाव रे न हेले भी परोक्ष भाव रे आमे सहाय्य करूचे केमिति ना आमे सतर्क होउनु सचेतन होउनु सेति पाई आमर सरलतार सुजोग नहीं किछि असाधु टाइप रो लोक अछंती आमको लुटी थांती से जनसेवा केंद्र वाला हुंतु कि कौनसी व्यक्ति हुंतु आम मानकर एही पांचटी भूल जुगो जनसेवा केंद्र वाला आम मानकु ठकुचंती आम अजाणतरे आमे जानी पारुनु तो एही वीडियो माध्यम रे केउ पांचटी भूल करिबा जुगो जनसेवा केंद्र वाला आपण को अकाउंट को खाली कर दउचंती आपण माने जानी पारुनांती तो यार डिटेल्स मु एही वीडियो माध्यम रे आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप जणाइबी सेति पई आपण माने वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु जहा फल रे आपण जानि परिबे बुझी पारिबे वीडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु आपण समस्त को कहि रखिबी चैनल रे जदि नुवा करी आपण वीडियोटी देखुतांती ताहाले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतो प्रथमतः सबुठु बड़ भूल होची आमर फिंगरप्रिंट दबा पूर्वरु आपण माने स्क्रीन की जम्मा भी देखंतिनी फिंगर दबा पूर्वरु आपण माने कंप्यूटर स्क्रीन उपरे नजर रखंतु काहे कि ना जनसेवा केंद्र वाला विड्रॉल बदल रे अन्य किछि ट्रांजैक्शन करि पारे सेति पई आपण माने फिंगर देवा पूर्वरु स्क्रीन उपरे नजर रखिबा निहाती दरकार आपण कोन नजर रखिबे ट्रांजैक्शन टाइप केमती का करूची विड्रॉल इंक्वायरी ये सब ठीक अछि कि नहीं आपण माने तदारक करिवे द्वितीयतः ओटीपी आपण माने काहा को देबे नहीं आधार लिंक करने को ओटीपी दियो बोली कहिबे तो किंतु सेई ओटीपी द्वारा आपणकर टंका मध्य उठेई नहीं पारंती तेणु आपण ओटीपी एमपिन एटीएम पिन काहा को देबे नहीं जदि आपण माने यहा को शेयर करूचंती ताहाले आपण माने अनेक सारा असुविधा रे सम्मुखीन हेबे आपण को अकाउंट रु टंका मध्य गायब हो पारे तृतीयतः जेतेबेले आपण जनसेवा केंद्र रु किछि विड्रॉल करूचंती किछि डिपॉजिट करूचंती तार रिसिप्ट मध्य आणुतु नचेत आपण माने हरियाणले सम्मुखीन हेबे काहे कि ना बेले बेले टंकाटी उठी थाए किंतु बेले बेले कोन हेई थाए ना टंकाटी उठी पारे नाही तो सेही बळी क्षेत्र रे आपण माने रिसिप्ट नबा निहाती जरूरी केते टंका आपण विड्रॉल करिचंती केते टंका आपणकर विड्रॉल होई पारलानी एही रिसिप्ट माध्यम रे आपण जानिबा को पाइबे जे आपणकर टंका विड्रॉल होईची कि नाही आपण जहा भी करंतु टंका डिपॉजिट करंतु कि टंका उठांतु एही बळी क्षेत्र रे आपण मान निहाती रिसिप्ट आनिबा निहाती दरकार चतुर्थः
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରୁ କରୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବାଲା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ତାର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆପଣ ନଜର ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଅପସନ୍ ଉପରେ ସେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ସେ ପେଜଟିକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲୋଜ୍ କରିନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଜମା ବି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଏହା ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖଟି ରଖିଥିବା ସଞ୍ଚୟ ଟଙ୍କାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଚୁରେଇ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମତଃ, ଅଜଣା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁନି, ସେଠି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁନି। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସବୁ କାମ ସରିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗାୟବ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଧାର ଜେରକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଧାର ଜେରକ୍ସରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡଟିକୁ ଦେଇଦେବେ, ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡଟି ଅଲଗା କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ କେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡଟିକୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ SMS ଆଉ ପାସବୁକ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଯିବେ, ଜାଣିପାରିବେନି। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯାହା ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟକୁ ନେଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ SMS ଚେକ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ UIDAI ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏକଥା କହିବାର ମାନେ କାହିଁକି ନା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବାଲା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଆଧାରକୁ ଲିଙ୍କ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। UIDAI ପୋର୍ଟାଲ ସଠିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି କି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକକୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲକ୍ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। UDI ଆପ୍ରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକକୁ ଲକ୍ କରିବେ, ଦରକାର ସମୟରେ ଏହାକୁ ଅନଲକ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କୌଣସି ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଠକେଇ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଜମା ବି ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତୁନି। ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ସେଇ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, UIDAI ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଆପଣ କଲ୍ କରି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ନମ୍ବର ରହିଛି 1947। ତାପରେ ଆପଣମାନେ cybercrime.gov.in ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଚୁପଚାପ ବସିବେନି। ଏହି 3ଟି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ।